Dobar dan! U današnjem videu ću vam pokazati kako praktično da iskoristite ostatak neke vune. Napravite traku za glavu. Znači, meni je ostalo debele vune za igle broj 9. Nametnit ću 8 očica jednostavnim nametanjem. Znači, ovako omotam oko kaži prsta i palca. Provučem kroz sredinu, zahvatim nit, ovo su 2 očice, 3, 4, znači cijelo vrijeme ovako, 5, 6, 7, 8. Nametnite 8 očica i pletite pravo. Znači, prvu očicu pravo i sve ostale pravo. Znači, pravu očicu radite ovako. Provučete iglu ovako. Omotate radnu nit oko igle. Napravite očicu i skinete. Znači, cijeli red ovako. Prave očice su najlakše i upravo zato je ovo jako dobro za raditi traku za glavu. Ovo je taman širina. Znači, okrenete rad i ponavljajte. I tako ćete napraviti 50 cm. Znači, zahvatite nit i provučete. Ako ne znate ovako omotati, možete raditi na ovaj način. Samo nit ovako omotate. Pogledajte, uvijek provlačite na jednak način kroz očicu i sada ovu nit samo ovako omotate i provučete. Ovako. Znači, kad provučete iglu, omotate od naprijed prema iza. I sad samo ponavljajte do kraja. Okrenite rad i ponovite. Ako radite cijelo vrijeme prave očice, rad izgleda ovako. Ovo mu je dužina. Rekla sam 50 cm, ali kad isprobavate i rastegnite, pošto vam je ovo jako rastezljivo, a na glavi treba biti tako da ne pada. Sada ja sam napravila dovoljnu dužinu, potrebno je završiti. Završavate kao i svaki drugi rad. Znači, provučete iglu kroz 2 očice, zahvatite nit i ovako provučete. Napravite novu očicu i ovu vratite na iglu. I ponavljate. Znači, svaki put novu očicu vratite na iglu. Provučete iglu kroz oba 2, zahvatite nit i provučete. Imate novu očicu. Sada ovu vratite na iglu i tako do kraja reda. Evo, još imate malo. Znači, provlačim iglu kroz zadnje 2 očice, zahvaćam nit i provučem. Sada ovu nit odrežem ovako dosta dužu i
provučem kroz ovu očicu. Pogledajte. Sada je potrebno ovako preklopiti traku, ovo je njen izgled, i spojiti oba dva kraja. Za to vam je potrebna igla sa širokom ušicom. Ako će vam ovo biti glavna strana rada, rad je jednak s oba dvije strane, onda zahvaćate ovako za ovu vanjsku i ovdje za vanjsku nit i provlačite. Ako ćete lijepo spojiti traku. Evo. Još morate ovako. Sada sam spojila. I ja ću sada još spojiti ovako, da tu nemam rupu. S unutarnje strane ću pričvrstiti i ovako kroz rubove proći. Ovaj dio ću odrezati i ponovit ću postupak sa ove strane. Ovako volim uvijek to napraviti uz rub i odrezati. Netko voli da mu se ovaj dio razlikuje pa nosi traku s ove strane, a netko okrene i šav se s ove strane gotovo pa ni ne vidi. Znači možete ju nositi s obje strane jer su jednake. Traka je gotova, nadam se da vam se sviđa. Pratite me i dalje i ne zaboravite se pretplatiti.